Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone. So today our lesson will be new chapter. Okay, the topic is nuclear and particle physics. So in this chapter, we are going to stress more on the atomic nucleus. Okay, we are going to discuss what are the constituent elements inside the nucleus of an atom, and we're also going to discuss the interaction between particles, okay, the nuclei. And then the second subtopic, we're going to discuss about radioactivity. We know some nucleus is stable, okay, some nucleus are stable and some are not. So the unstable one might be interact with other particle or might be disintegrate to form other particles. And the last one, we're going to look at the list of particle that might be new for you. Okay, so there are some particles that exist in our universe that we haven't discussed about. Okay, so itu antara kita punya summary untuk topik ni lah. Okay, so first, we're going to look at the definition of binding energy and mass defect. Okay, yang berkaitan dengan nucleus of an atom. Okay, so apa itu mass defect dan apa itu binding energy. Okay, so kita tengok dulu definition untuk mass defect. So what is mass defect? So mass defect is the difference in mass between the sum of masses of individual nucleons and the mass of the nucleus. Okay, so kita kena totalkan dulu mass of individual nucleon that consists of proton plus neutron. Okay, so kita tahu dalam nucleus ada proton dan neutron. Okay, so dalam nucleus ada proton dan neutron. So we have to total up these masses sebab setiap atom tu ada berbeza number of proton and neutron. So we have to total up this individual proton and neutron, and then we have to minus with the mass of the nucleus. Okay, so maksudnya sebelum kita form nucleus, kita kena totalkan mass dulu, and then after kita form nucleus, kita akan tolakkan these two masses, and then that will be the mass defect. So ada perbezaan mass sedikit sebelum kita form the nucleus and after kita form the nucleus. Okay, bila dia dah bind together, the mass of nucleus is slightly less than the total mass of individual nucleons. Okay, so apa yang saya boleh concludekan kat sini adalah dia punya mass berbeza. Mass of nucleus, bila dia dah form nucleus, is less than the total mass of individual nucleons ataupun proton plus neutron. Okay, dia tak sama sebenarnya. Okay, ada reason kenapa dia tak sama, nanti kita discuss. Okay, so ada mathematical expression to that define this mass defect. So first kita tengok mass defect is represented by symbol delta M. Okay, and then kita ada Z to represent the number of proton. So Z adalah simbol untuk number of proton. Dan N adalah simbol untuk number of neutron. Okay, so setiap number of proton dan neutron ni kita kena darabkan dengan mass of proton dan mass of neutron individually lah. And then kita akan totalkan these individual nucleons. Okay, so kita dah dapat dah total mass of proton and neutron untuk specific atom. So ini dah total mass of proton plus neutron lah. Okay, Z untuk proton, N untuk neutron. And then kita kena minuskan dengan mass of nucleus. Okay, yang mana saya kata dia akan slightly less compared to total mass of Z plus N. Okay, so nilai MP dan nilai MN dekat sini adalah constant value. Okay, jadi korang kena refer dekat list of constant, berapa nilai mass of proton dan berapa nilai mass of neutron. Okay, so itu adalah MP dengan MN, simbol untuk mass lah, untuk proton dan juga neutron. Okay, so mass of nucleus dekat sini pula, okay, ini bergantung kepada jenis nucleus yang kita akan discuss. Okay, usually mungkin dia akan bagi nilai mass of nucleus tu, okay, bergantunglah. Okay, usually itu adalah jenis nucleus lah, dia berbeza-beza. Alright, so kalau dari segi symbol of element, okay, dalam chemistry korang dah go through benda ni. So ini adalah symbol of element. X adalah kita punya elemen, apa-apa elemen lah. Okay, kemudian kita ada A dekat sini to represent the nucleon number. Sebenarnya dia adalah nucleon number ataupun nama lain dia adalah mass number.
So, saya tulis kat sini dia adalah nucleon number ataupun mass number. So, bila saya kata nucleon number, mesti dia consist of proton plus neutron. So, itu di bahagian atas. Okay, A. So, A is actually Z plus N. And then, dekat bawah ni, okay, so itu adalah A. And then, kat bawah ni adalah Z. Z represent the number of proton lah. Number of proton. Ataupun nama lain dia adalah atomic number. Tapi, senang kita ingat Z sebagai number of proton. Di bawah adalah number of proton. Di atas adalah number of nucleon which consists of Z plus N. Okay. Okay. So, tadi saya ada mention tentang mass of nucleus is always less than the total mass of its constituent nucleon. Maksudnya, total mass of proton and neutron inside an atom, inside a nucleus. So, they are always less. The mass of nucleus always less than total mass of proton plus neutron. Kenapa? So, these are the reason why. Yang pertama, because, okay, bila kita nak combine this proton and nucleon, kita nak combine, dalam chemistry kita belajar, untuk kita form bond, to combine, kita akan release energy. Okay, so of course bila kita release energy, the mass will be slightly less. So that's why mass of nucleus ni kurang sebab ada energy keluar in order to bind the proton and neutron together. Itu yang pertama. Okay, so disebabkan dia release energy to form nucleus lah. Okay, to form nucleus, to bind the proton and neutron. Jadi, of course lah, the mass of nucleus will be slightly less than total mass of proton and neutron. Okay, so this amount of energy, let's say kita nak break the bond between the proton and neutron. Okay, so kita nak separate the nucleus. Kita akan perlukan this amount of energy untuk kita break the bond. Okay, kita perlukan this amount of energy, the same amount of energy untuk kita form dan untuk kita break the bond. Okay. So, this is actually the binding energy. Okay, any attempt to bind the proton and neutron or any attempt to break the proton and neutron require the same amount of energy. Maksudnya, to form bond, kita kena release energy. To break the bond, kita kena absorb the same amount of energy. Itu yang dipanggil sebagai binding energy dekat sini. Okay, so let us define binding energy pula. Okay, so binding energy is defined as energy required to separate the nucleus into proton and neutron. And then, ataupun, we can simply say that the same amount of energy need to release when nucleus is formed from proton and neutron. Okay, macam saya kata, to separate the bond, we have to absorb energy, we require energy, but to form the bond, we need to release some energy. But this energy is called binding energy and they are the same amount. Okay, so the formula to calculate the binding energy is actually the formula from Einstein, yang mana kita akan kata energy tu is actually equivalent, the binding energy is equivalent to the mass defect yang kita dah kira atas tadi. So the difference in mass between the total mass of proton and neutron minus with the mass of nucleus equivalent to the amount of energy yang required to form the bond ataupun amount of energy released to break the bond. Betul ke? Ataupun saya salah? Okay, the amount of energy required to break the bond. Okay, sebab dia absorb energy to break the bond and then they release energy to form the bond. Okay, that is binding energy that equivalent to the mass defect. Okay, according to Einstein, this binding energy is equivalent to mass defect yang kita dah tolak tadi lah. Okay, so what is the formula? E equals to mc squared, where EB is the binding energy, and delta M is the mass defect, and C is the speed of light. Okay, so in terms of unit bagi quantity energy, mass defect, dan C ni saya akan discuss dalam next page. Alright, so let's look at the unit. Okay, so actually ada dua method untuk kita kira binding energy by using the same formula. Yang pertama, kalau kita punya energy dalam joule. Okay, so kita punya delta M harus ataupun wajib dalam kg. And then kita punya C dalam unit of speed, which is SI unit of speed, which is ms -1. Okay, tetapi kita ada another unit bagi energy, which is electron volt. Okay, dalam case ni,
ditambahkan prefix mega sebab energy dia it's slightly larger. Okay, sangat-sangat besar, so mudah untuk kita tulis kalau kita letak prefix mega. Mega is 10 to the power of 6 ya, mega. Okey, tetapi kalau energi kita dalam unit electron volt, kita punya mass defect wajib dalam unit U. U ni actually adalah unit bagi atom. Specific unit bagi atom dipanggil AMU, atomic mass unit. Okay, and then kita punya C special sikit. Okay, kita terus gantikan C square dengan nilai ini, 931.5 MeV over U. Okay, so nanti saya explain detail macam mana boleh dapat kuantiti ini sebenarnya. Okay, so first kita tengok unit conversion antara joule dan juga electron volt. Okay, yang ni rasanya semua orang dah familiar. Electron volt is the unit of energy, another unit of energy other than joule. Okay, untuk kita convert, kita tahu dia punya conversion adalah 1 eV is equals to 1.6 exponent negative 19 joule. So that means to convert electron volt to joule, electron volt and joule, so if you want to convert, you have to times this value lah, 1.6 exponent negative 19. Okay, kalau joule kepada electron volt, you have to divide. Okay, so as simple as that. Okay, so itu adalah conversion unit between electron volt dan juga joule. So hati-hati dekat sini sebab kadang-kadang kita gunakan mega electron volt. Okay, so kalau rasa macam tak familiar, hilangkan prefix tu dan darabkan dengan exponent 6. Okay, next adalah kita nak tengok the conversion between mass. Okay, between U, atomic mass unit, dan juga kg. Okay, so U ni macam saya kata dia adalah specific unit bagi atom. Okay, so dia punya full name adalah atomic mass unit lah. So kita gunakan U sahaja untuk gantikan kg. Okay, so ada conversion between U and kg. Dia punya conversion ialah 1U is equals to 1.66 exponent negative 27 kg. Okay, so itu dia punya conversion. So macam mana kita nak convert? So from U to kg. Okay, from U to kg, of course you have to times. Sama juga. Okay, sebab ni conversion kita. Okay, from kg to U, you have to divide by this amount, 1.66 exponent negative 27 kg. Okay, itu antara U dan kg. Okay, so next is, specialnya U ni, okay, kita boleh terus convert dia kepada unit of energy. Tapi unit of energy yang kita boleh convertkan dia adalah dalam unit electron volt ataupun mega electron volt. So macam mana? How does it works? Okay, menggunakan formula Einstein tadi, E equals to mc square. So katakanlah kita masukkan nilai mass dalam kg. So this is the mass in kg ya. Mass in kg. Dan nilai ni kalau perasan, this is actually 1U lah. Okay. Tapi yang penting kita masukkan dulu mass dalam kg and then kita times dengan C yang dalam SI unit which is ms negative 1. So dia jadi square sebab formula dia C square. So kita dapat energy dalam unit joule. Okay, yang mana method pertama tadilah yang di atas. Okay, so kalau mass dalam kg, C dalam ms negative 1, so kita akan dapat energy dalam joule. Okay, so kita dah prove kat sini. Alright, so macam saya kata tadi, this amount is actually equivalent to 1U. Okay, sebab kita kata 1U is equals to 1.66 times 10 to the power negative 27 kg. Okay, so maksudnya amount yang kita dapat ini, okay, 931.5. Okay, kejap. Okay, so kita tahu ini adalah 1U. Okay, so apa yang kita buat dekat sini adalah daripada joule, kita cuba convert kepada electron volt. Okay, so daripada joule nak convert pergi electron volt, so you have to divide by 1.6 times 10 to the power negative 19. Okay, jadi kita akan dapat value ini, 931.5 exponent 6 electron volt. Ataupun kita buat dalam bentuk mega electron volt, so dia jadi 931.5. Okay, so saya gantikan exponent 6 ni dengan mega sahaja. So value ini, 931.5 mega EV ni untuk mass of 1U. Kenapa saya kata 1U? Balik semula kepada apa yang saya mention tadi. Kita substitute mass kita 1U. Okay, sebab 1U kita is 1.66 exponent negative 27 kg. Okay, this energy is for 1U. Okay, according to Einstein sebenarnya dia ada correlation, memang ada correlation between mass defect dan juga energy. So kalau kita punya mass is 1U, okay, kalau kita punya mass is 1U, okay, energy equivalent dengan 1U is 931.5 MeV. Okay,
According to Einstein, mass defect ada correlation ataupun equivalent to energy. So 1 U of mass defect is equivalent to 931.5 MeV. Tapi kenapa pula ada over C square dekat sini? Sebab unit of mass dengan unit of energy berbeza-beza. Memang berbeza, memang totally beza. Mass punya unit dalam kes ni kita guna U, energy punya unit kita guna MeV. So to make it equivalent, to make them equivalent, kita gunakan formula E equals to mc square ataupun delta mc square. Kita nak jadikan kita punya delta M dengan energy ni sama dia punya unit. So kita pindahkan C square dekat bawah. So unit bagi energy tadi dia akan jadi MeV over C square. Okay, so apa yang korang kena ingat, 1 U of mass is equivalent to 931.5 MeV over C square. Okay, energy dia banyak mana? 931.5 MeV lah. Okay, right. So next, kita continue lagi. Okay, katakanlah kita nak cari binding energy ya. Okay, right, kita nak cari binding energy. Okay, so apa yang kita perlu tahu, ini adalah actually conversion. Kita boleh kata dia conversion between mass in U and mass in MeV over C square. Baru kita boleh kata kedua-dua ni mass bila unit dia tally. Kalau kita kata 91.5 MeV je, itu adalah unit bagi energy. Okay, so maksudnya kita akan kata to convert 1 U, okay, to convert U to MeV over C square. Okay, ini adalah dia punya conversion. So, kalau kita nak convert U kepada MeV C square, we have to times. And then kalau kita nak convert MeV over C square kepada U, kita perlu divide. Okay, so maksudnya lebih kepada conversion between mass lah. Between mass in U dan mass in MeV over C square. Conversion between mass kg dengan U dah ada dekat atas ni lah. Ini. Okay, so itu U dengan kg. Yang ni U dengan MeV over C square. Lebih kepada conversion antara mass dan juga energy sebenarnya. Alright, so two methods. Ada method untuk kita cari nilai binding energy dalam joule, dalam MeV. Okay, so kita buat conclusion sikit. Okay, kita buat conclusion sikit apa yang kita dah belajar tadi. So, to calculate binding energy. Okay, to calculate binding energy. Kita finalizekan unit ya, to calculate binding energy. Okay, first simple saja by using mass in kg. Okay, katakanlah kita nak gunakan mass in kg, yang ni simple. Menggunakan formula EB equals to delta M C square. Make sure delta M kita dalam kg, C kita dalam SI unit square, and then kita akan dapat energy kita dalam joule. Yang ni paling senang lah. Okay. Okay, tetapi bila melibatkan energy yang bukan dalam joule, iaitu mega electron volt ataupun electron volt, okay, kita ada dua method. Okay, method yang kedua, kita nak kira. Yang pertama, kita nak kira, kita masukkan nilai, okay, formula dulu. Kita masukkan nilai M kita dalam unit U. Okay, katakanlah dia adalah 1 U. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita cuba convert terus menggunakan conversion ini. Okay, conversion ini. Conversion ini ya. Okay, kita masukkan mass dalam U tapi kita nak terus pergi kepada energy. Okay, so maksudnya kita kena times with 931.5 MeV over C square. Okay, and then kita akan tengok kita punya formula ada C square lagi sekali dekat sebelah. So, kita boleh cancelkan C square. And then, apa yang kita akan dapat adalah terus kita dapat unit bagi energy. Okay, so unit bagi energy dalam MeV lah. Okay, itu method pertama. Method yang kedua, okay, method kedua maksudnya dalam unit U juga. Okay, untuk dapatkan energy dalam mega electron volt. So, sama juga kita gunakan formula M C square. So, apa yang kita nak buat adalah kita masukkan delta M dalam unit U juga, tapi kita tak convert. Okay, kita tak convert, kita darabkan C square ni. Okay, C square ni, kita rearrange formula ni. Okay, so untuk dapatkan C square, dia akan jadi 931.5 MeV over U.
Maksudnya kita terus gantikan dia 931.5 MeV over U. So dengan cara tu kita boleh cancelkan dengan U. So kita akan dapat 931.5 MeV. Sama juga. Okay, so ada dua method. Sama ada kita nak convert U kepada MeV over C square, tapi kita kena cancelkan C square dekat sebelah. Ataupun kita nak U tu kita darabkan dengan yang kita dah substitute C square equivalent to 931.5 tadi lah, dia jadi MeV over U. So sama sajalah sebenarnya kedua-dua method ni. Okay. So ada dua cara ya untuk kita gantikan mass kita dalam U. Okay, so korang hati-hati dekat situ. Alright, so itu adalah energy mass equivalent. Mass defect is equivalent to binding energy. Okay, ada a few conversion yang kita kena tahu. Conversion yang pertama adalah antara electron volt dan juga joule, yang ini senang. Antara U dan juga kg. Dan last sekali, antara U dengan energy. Tapi kita kena hati-hati dari segi unit. Okay, nak equatekan U dengan energy tu, dia ada beberapa rule lah. Okay, in order for unit dia equivalent. Alright. So, terus kepada binding energy per nucleon pula. So, ada lagi satu kuantiti yang kita nak discuss, iaitu binding energy per nucleon. Masih lagi EB. Okay, masih lagi EB, tetapi per nucleon. Nucleon ni maksudnya nucleon number. Proton plus neutron. Okay, dan nucleon number ni simbol dia adalah A. Okay, so A is actually Z plus N. Okay, so bila dikata binding energy per nucleon, so usually kita akan labelkan EB over A lah. Okay, kita kena bahagi dengan number of nucleon. Okay, so apa itu binding energy per nucleon? Sama juga, energy yang required to completely separate the nucleons, ataupun energy yang lost in order to form the nucleus. Form the nucleon. Okay, so sama juga, cuma bezanya kita perkan dengan number of nucleon. Okay, so specialnya binding energy per nucleon ni, dia akan indicate the stability of nucleus. So increasing, okay, high number of binding energy per nucleon bermaksud more stable. Okay, lagi stable kita punya nucleus tu. Kalau binding energy per nucleon lebih tinggi lah. Okay. So, ini adalah formula yang saya dah highlightkan tadi. Nak cari binding energy per nucleon is simple as EB divided by number of nucleon. Number of nucleon adalah proton plus neutron. Dan unit dia apa? Unit dia masih lagi kalau joule, joule lah. Joule per nucleon pun boleh. Ataupun MeV per nucleon pun boleh. Okay, sebab ini adalah number. Yang per ni adalah number semata-mata. So, tak ada masalah lah. Okay, dia masih lagi dalam unit energy. So, let's try to look at the example 1 here. Calculate the binding energy of an aluminium nucleus. Okay, dia bagi kita punya simbol aluminium with the nucleon number of 27, with the proton number of 13 in MeV. So, dia highlightkan unit bagi energy mesti dalam mega electron volt. So, dia bagi atomic mass of aluminium blah 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 in the unit of U. So what is atomic mass of aluminium? What is atomic mass of aluminium? Ini adalah mass of nucleus. Okay, mass of nucleus bagi aluminium lah. Okay, mass of nucleus bagi aluminium. So let's kira macam mana nak solve benda ni. Okay, so first kita kena tengok pada constant value bagi mass of proton dan mass of neutron. Okay, so refer to constant value. Constant value dekat dalam exam kita ada dua unit. Okay. Bagi mass. Okay. Contohnya kalau mass of proton. Okay. Mass of proton dia ada nilai dia 1.672. Exponent negative 27 kg. Itu dalam kg. Dia bagi juga dalam U. Okay. Since kita punya mass of nucleus dalam U, saya rasa better untuk kita gunakan unit untuk U lah. Unit U lah untuk proton dan juga neutron. Okay, so mass of proton dalam U is 1.007277 U. Okay, so itu adalah mass of proton dalam U. Alright, so sama juga mass of proton kita akan gunakan yang U dalam unit U. Mass of neutron 1.008665 U. Okay, so ni semua boleh refer dekat dalam list constant di hadapan exam paper dan juga dalam board yang saya dah provide. Okay, so kenapa saya listkan mass of proton dengan mass of neutron ni? Okay, sebab first untuk kira binding energy, of course kita kena dapatkan mass defect terlebih dahulu.
So first step, dapatkan mass defect. Dan apa formula dia? Z proton number times with mass of proton plus neutron number times with mass of neutron minus with mass of nucleus. Okay, so how many proton? Proton of course dia berada dekat bawah ni, so it's 13. Times with mass of proton, kita gunakan mass proton dalam unit U. Okay. Plus dengan neutron number. Macam mana nak dapatkan neutron number? So, neutron number, of course lah, A akan tolak dengan proton number. Okay, 27 minus with 13. So, kita ada 14 neutron number. So, 14 times with mass of neutron, 8665. Salin je semua. So, ini adalah total mass of nucleon minus with mass of nucleus of the aluminium, 98154U. Okay. U tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okay. Alright, so bila kita dah substitute, kalau nak tulis pun tak ada masalah, unit bagi atom ni. So, kita ada 0.23437U. Salin je semua. Untuk chapter ni, dia kena banyak decimal point sikit. Sebab dia punya difference antara mass nucleus dengan total mass of nucleon tadi lebih kurang sama. Jadi, decimal point kena ambil banyak. Okay, so ini baru mass defect. Okay, dan mass defect kita tahu dia ada correlation dengan energy. So, kita terus boleh convert kepada MeV over C square. Okay, untuk terus kita dapatkan energy. So, method yang kedua. Okay, untuk convert kita kena darab dengan apa? So, kita ada formula EB delta M C square. So, masukkan nilai mass dalam U tadi. Okay, kita darabkan dengan 931 0.5 MeV over C square, and then kita darabkan dengan C square, baru kita boleh potongkan. Okay, so ni method yang saya ajar sebelum ni dalam page sebelumnya. So terus kita akan dapat jawapan 218.32. Okay, dia punya decimal point mungkin akan slightly different lah. Okay, so mungkin akan slightly different. So jawapan dia saya letak 218 dekat sini, mega electron volt. So maksudnya untuk dapatkan energi dalam mega electron volt, of course lah kita punya delta M mesti dalam unit U. Okay, mesti dalam unit U. Kalau kita buat delta M dalam unit kg, kita akan dapat energi dalam joule. Nanti kita kena convert pergi mega electron volt pula. Okay, so kalau nak, katakanlah nak buat dalam joule, tak ada masalah. Delta M mesti dalam kg. Okay. And then C square tu mesti dalam unit MS-1 lah. Okay, kita akan dapat EB dalam joule. Lepas tu kena convert pergi electron volt. Excuse me. Tapi dia nak dalam mega electron volt, so kena includekan prefix mega tu lah. Okay, so kena belajar cara nak convert. Kena masukkan prefix. Okay, so itu example 1. Alright, so ada lagi tak tentang binding energy? Yes, kita akan tengok pada graph of binding energy dekat sini. So, again, binding energy ni dia adalah indicator to know the stability of nucleus. Okay, so kalau makin tinggi nilai binding energy per nucleon, maksudnya makin stable lah nucleus tu. Okay, kalau kita tengok graph kita, so saya highlightkan tentang graph daripada hydrogen sampailah ferrum ataupun iron, nickel dekat sini. So, dia punya rapid increase in binding energy per nucleon. Okay, so saya highlightkan di sebelah. Axis Y ni adalah binding energy per nucleon ataupun per particle. Usually kita akan katakan per nucleon lah. Dan unit dia adalah MeV. So, dia punya rapid increase untuk partikel-partikel yang dia punya proton number dia rendah ataupun dia punya nucleon number dia rendah. Menunjukkan kawasan ini adalah light nuclei. Okay, dan light nuclei. So, binding energy dia daripada rendah, so dia naik dengan rapidnya. Okay. So, apa yang kita kata kat sini adalah daripada energy 1 mega electron volt sampailah dia akan jadi almost 8 to 9 mega electron volt. Okay, so itu adalah nilai binding energy tu lah. Okay, so antara 50 dengan 80 pula. Okay, so 50, 80 around here lah. Okay, around here. 50 to 80. So,
50 to 80 ni kita boleh highlightkan apa nukleus kita, ferrum, nuclei. So actually ini adalah region untuk stability yang paling tinggi. Lagi sangat-sangat stable. Sebab kenapa? Binding energy per nucleon dia lagi tinggi. Okey, kalau ikutkan nikel ni antara yang tertinggi dia punya binding energy, tetapi apa yang kita boleh kata sebenarnya ferrum 56 is actually the most stable nuclei. Okey. Sebenarnya kalau walaupun nikel ni dia punya binding energy lebih tinggi daripada ferrum, tapi sebenarnya ferrum ataupun iron ni the most stable nuclei lah. Okay, adalah reason-reason dia dari segi dia punya structure of the atom. Okay, so itu dari segi the most stability nuclei. And then untuk kita punya nucleon number besar, okay, greater than 62, maksudnya kawasan sinilah. Okay, kita akan kata ini nuclei yang lebih berat, heavy nuclei. Jadi kita akan kata dia punya bond antara nucleus tu dia less. Okay, less tightly bound. Okay, dia punya proton dengan neutron tu. Okay, jadi kita akan tengok dia punya binding energy decreases slowly. Okay, so binding energy kita pun berkurang sedikit demi sedikit. Okay, as the nuclei gets heavier. Okay, dan last kali di kawasan ni, okay, kalau kita perasan uranium, radium. So, ini antara radioactivity nuclei. Dia sangat-sangat tak stable. Okay, kita akan kata dia senang untuk decay dan disintegrate into other particle. Okay, kalau dia interact je dengan other particle, dia senang untuk form other particle lah. Alright. So, itu dari segi graph dan shape of the graph ni memang kita kena tahulah macam mana nak lukis dia. Okay. So shape, and then kita kena tahu ada a few atom yang mana yang less stable, yang mana yang stable dan yang mana yang radioaktif. Okay, so explanation untuk stability of nucleus dekat sini. Okay, so stability of nucleus ni of course lain pada depends on the binding energy. Binding energy pun depends on the forces yang bond the proton and neutron in the nucleus. Okay, so dalam nucleus tu kita ada satu force yang dipanggil sebagai repulsive force antara proton dengan proton. Okay, dan juga attractive force antara proton dengan neutron untuk form nucleus. Okay, dan of course force ni yang akan determine the binding energy per nucleon tadi. Okay, force akan determine the binding energy per nucleon. So kita akan kata nucleus ni stable apabila force tu sebenarnya besar nilai dia ataupun strong forces that bind the nucleus. Jadi kita akan kata nucleus tu lagi stable lah. Okay, that's why binding energy dia relate dengan force dan binding energy tu dia akan indicate ataupun dia akan measure the stability of the nucleus. Alright, so itu sahaja yang saya boleh concludekan tentang binding energy per nucleon dan juga the mass defect. Alright, so thank you. Assalamualaikum.